Welcome back once again. We were discussing trigonometry of advanced mathematics, exercise 7.2. Okay, in our previous videos, we have discussed up to question number 3. Question number 3 loki ami discuss korisu 7.2 exercise. So আমি এতে 4 ৰ পৰা আমি ডিসকাস কৰি যাও কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে 4 টো bit similar to as that of the question number 3 আমি 3 টো ওপৰ ভিডিঅ তোমালকে চাই লবা ওপৰ ভিডিঅত আমি কেনেকৈ সলভ কৰিছো similar way আছে মই তথাপি ইয়ত সলভ কৰি দিম বাৰু so the question is if theta phi are positive acute angles and sin theta is equals to 3 by 5 cos phi equals to 9 by 41 then show that cos theta plus phi by sin theta minus phi is equals to 12 by 19 so बहुत easy simple question among the answers sin theta plus sin theta and cos phi these two things are given to us यार help with me sin phi और cos theta उलियाई लो as usual तो solution of जाओ मैं solution हमें लिखो ने के given sin theta is equals to 3 by 5 हमें apply करी sin theta ৰ এই যেটো আছে মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছো ওপৰ ভিডিঅত মই দিছো তথাপি ইয়াত মই আৰু এবাৰ কৈ দিছো we know that sin square theta plus cos square theta is equals to 1 then only cos square theta will be 1 minus sin square theta isn't it then cos theta will be equals to root over 1 minus sin square theta তো আমি sin theta দিয়া আছে cos theta পাবলে হলে এইটো apply কৰিম root over 1 minus sin square theta sin theta value is already given so আমি এটা substitute কৰি দিম আৰু solve কৰি দিম we will get the value of cos theta okay so let's do then sin theta is given to us we need to find out cos theta so therefore cos of theta is equals to root over 1 minus sin square theta আমি লিখিছো এই কথাটোকে আমি ইয়াত লিখি দিছো root over 1 minus sin square theta what is the value of sin theta that is 3 by 5 so sin square theta will be 3 by 5 whole square right then it will be 1 minus 3 square is 9 by 5 square is 25 25 minus 9 is 16 16 by 25 root over 16 by 25 16 square root of 16 is 4 square root of 25 is 5 so we get cos theta is equals to 4 by 5 so we'll write it aside somewhere আমি এটো নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে লিখি লৈছো কৰবাত cos theta is equals to 4 by 5 পাইছো আমি লিখি লৈছো কাখত কৰবাত ঠিক একেদৰে আমাক দিয়া আছে cos phi and we need to find out sin phi okay so now let's do that cos phi দিয়া আছে আমি cos phi পৰা start কৰো cos phi equals to 9 by 41 ঠিক আছে তো আমাক উলিয়াব লাগে কি sin phi একই কথা ইয়াত phi লগাই দিলে কি হৈ যাব cos phi দিয়া আছে sin phi উলিয়াব লাগে তো এবাৰ আমি sin ৰাখিম cos ক লৈ গুছি যাম একই কথাই sin square phi is equals to 1 minus cos square phi so only sin phi will be equals to root over 1 minus cos square phi sorry so আমি এটো apply কৰিম sin phi উলিয়াবল কাৰণে root over 1 minus cos square phi apply কৰিম ঠিক আছে তো sin phi উলিয়াবল কাৰণে root over 1 minus cos square phi apply কৰি দিম 1 minus cos phi মানে আসলে 9 by 41 square আছে so whole square আহি গ'ল ইয়াত 1 minus 9 square মানে 81 41 square মানে 1681 1681 এটা ইয়াৰ কামি যেটো মই আগৰ ভিডিওটো কৈছিলো কেনেকৈ কৰিব লাগে ইয়াতো কৈ দি আছো মই তলত আমাৰ ডিনোমিনেটৰ আহি গ'ল 1681 আৰু এফালে 1681 minus 81 that is 1600 ঠিক আছে it is just like improper fraction attack mixed fraction attack improper fraction বনোৱা system minus থাকিলে minus কৰিম plus থাকিলে plus কৰিম that's all advanced mathematics তোমালোক so ইমানটো জানিবাই 1600 এর স্কয়ার রুট হৈ গল আমার কিমান 40
আৰু 1681 ইয়াৰ স্কয়াৰ ৰুট আমাৰ 41 সো 40/41 আমি পালো এটো কিহৰ ভ্যালু পালো sin phi তো মই মোৰ সুবিধাৰ কাৰণে sin phi is equals to 40/41 I have written there like this. Okay, then now we need to find out the cos the value of this, or we need to show that. So for which we are going to write the left hand side part of this question. এখিনি আমাৰ given clue আছিলে clue পৰা আমি এখিনি বস্তু উলিয়াই লৈছো এতিয়া আমি সলিউশন স্টার্ট কৰিছো ইয়াৰ left hand side part লৈ লৈছো left hand side part of the summer cos of theta plus phi divided by sin of theta minus phi. Clear? তো আমাৰ ফর্মুলা দুটা আছিলে sin a minus b আৰু cos a plus b এই দুটা ফর্মুলা আছিলে আমাৰ তাত sin a minus b ফর্মুলা কি আছিলে sin a cos b minus cos a sin b আৰু cos a minus b ফর্মুলা কি আছিলে cos a cos b minus sin a sin b. Okay, so আমি এক্স্যাক্টলি এই ফর্মুলাটো ইয়াত এপ্লাই কৰিম so cos a plus b মানে cos a cos b minus sin a sin b divided by sin a minus b formula মানে sin a cos b minus cos a sin b. Is that okay? তো আমি ডাইরেক্ট ভ্যালুজ বিলাক লিখি দিও ভ্যালুজ বিলাক লিখি প্লাস সলভ কৰিলে যেটো পাম হেতু আমাৰ আনসার হৈ পৰিব. So cos theta we have cos theta as 4/5 into cos phi we have cos phi, it is given in the question, that is 9/41 minus cos theta, sorry, sin theta is 3/5 into sin phi is 40/41 sin theta is 3/5 into cos phi is 9/41 minus cos theta is 4/5 into sin phi is 40/41. ঠিক আছে এখিনি আমি লিখি ললো লিখি লোৱাৰ পিছত ইয়াক সলভ কৰিব লাগে সিম্পল সলিউশন আৰু সলভ কৰি প্লাই যেটো পাম হেতু আমাৰ আনসার হ'ব. Okay, then how to solve this? মই upper part to mohari disu এতিয়া এটো একদম simple solution, you need to multiply all this. Just and কাম কৰা ইয়াৰ numerator part multiply কৰা 36 by let it be 5 into 41 minus this is 120 by 5 into 41 divided by 9 into 3 is 27 by 5 into 41 minus 160 by 5 into 41. ঠিক আছে সবতে ডিনোমিনেটর সেম আছে সো আমি এবাৰ ডিনোমিনেটর কিটা আমি মাল্টিপ্লাই কৰা নাই ডাঙৰ ফিগাৰ বনাব না লাগে সিম্পল just keep the denominator same upper part to the LCM লৈ দিয়া তলৰ part to the LCM লৈ দিয়া you will get the answer. Okay, so how to get the answer? ইয়াৰ ডিনোমিনেটর কিবা আছে আমি চাইছো দেখিছো ইয়াৰ ডিনোমিনেটর কিবা থাকিব দিয়া 36 minus 120 denominator থাকিব 5 into 41 তেনে কি 27 minus 160 ইয়াৰো denominator থাকিব 5 into 41 তো ইয়াৰ denominator same থাকিব cancel হৈ যাব. ঠিক আছে তো ডাইৰেক্ট যেটা মাইনাস কৰি প্লাস যেটো পাম আমি হেতু আমাৰ আনসাৰ আহি যাবগৈ মাইনাস কৰিছো for 10 10 over 6 গলে 4 then it is 11 8 minus 84 divided by the minus কৰিছো 10 10 over 7 গলে 3 এফালে 15 15 over 2 গুছি গলে 13 minus কৰিলো 84 by 133 so the answer. So this way we have got the answer. After that the next question is very simple one and interesting too. The question says
show that question to ki koise sin a minus b by cos a cos b plus sin b minus c by cos b cos c plus sin c minus a by cos c cos a is equals to 0 বুলি show কৰিবলৈ কৈছে so you will enjoy doing this বহুত বেছি easy আমি ইয়াৰ left hand side part টো লিখি লম this is the question আমি ইয়াৰ left hand side part টো লিখি লম মই ইয়াতে left hand side লিখি দিম মোৰ ইয়াত স্পেস কম আছে মই এই part টো 0 বুলি show কৰিব লাগে 0 বুলি proof কৰিম কি হ'ল so আমি ইয়াৰ left hand side part টো লিখি ললো এনেকে একো নাই বহুত বেছি ইজি আমি উপৰ পাৰ্টত sin a - b ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিম ইয়াতে sin b - c একে ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিম sin c - a একেটাই ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিম জাস্ট a b c এবলা চেঞ্জ হৈ থাকিব বাকি তলত যি আছে তেনেকৈ থাকি যাব সেম টু সেম তো আমি কি কৰিছো sin a cos b এই যে sin a - b ফৰ্মুলা যেটো আছিল sin a - b = sin a * cos b minus cos a * sin b divided by cos a into cos b ase cos a into cos b ase so let it be after that we have here sin b minus c so the same formula we will apply sin b into cos c minus cos b into sin c divided by cos b into cos c after that we are going to apply the same formula here also sin c into cos a minus cos c into sin a divided by cos c cos a is that okay so etia amar next step to ki korim ami sob separate kori dim separate korim keneke it's a very simple trick how to separate it if there is a plus b and divided by something like bc all right so how to separate it a by bc plus b by bc হয় না তো এই বস্তুটা আমি সেপারেট কৰিলে এইটো হ'ব ঠিক আছে তো সেম টু সেম ওয়ে আমি ইয়াতো সেপারেট কৰিম কেনেকৈ কৰিম চাই লওঁ this divided by this minus this divided by this নহয় জানো সব পার্টতে সেপারেট কৰি দিয়া সেপারেশন ইজ ৰিকোয়ার্ড তো সবতে কৰি দিও আমি sin a cos b by cos a cos b minus cos a sin b by cos a cos b then plus sin b is there sin b cos c by cos b cos c minus cos b sin c by cos b cos c then plus sin c cos a by cos c cos a ঠিক আছে minus the last part cos c sin a by cos c cos a so very simple one cos b আমি cancel কৰি দিলো থাকিলে কি sin a by cos a all of you know that it is tan a yes minus এতিয়া চাও cos a cancel হৈ গল থাকিলে কি sin b by cos b is tan b then plus দেখিছা cos c cancel হৈ গল কি থাকিলে sin b by cos b it is tan b right then minus ইয়াত আমি কি কৰিছো cos b cancel হৈ গল sin c by cos c you know that is tan c then plus cos a cancel হৈ গল sin c by cos c is what tan c yes minus এতিয়া গল cos c cancel হৈ গল tan a by cos a is equals to sorry sin a by cos a is equals to tan
A. Okay. তো very simple. এতিয়া তোমালোকে যদি ভালকে চোৱা ইয়াক দেখিবলৈ একদমেই simple হৈ আছে, সব কেনসেল হৈ আছে, এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ হৈ আছে। তো মই ওপৰ পাৰ্টটো মোহাৰি দিছো, মোহাৰিব নালাগে আসলতে, আনসাৰ পাহে গলো আমি। তথাপিও দেখিছো এটো tan a positive tan a and there is negative tan a, so we can cancel it. 0 থাকি গল, negative tan b positive tan b, they will cancel each other, then negative tan c positive tan c, they will cancel each other, and finally we'll get the answer 0. Okay, and our right hand side right hand side part of the 0 uliab lagisile. This is the solution. Okay, so hope you have understood the solution. It's a very simple and very interesting one, बहुत बेसी easy. तो আমি এটা question number 6 চলে যাও. After question 5 we are going to start question number 6. Question number 6 is evaluate. We need to find out the value of. Okay, evaluate. আমি ইয়াৰ value উলিয়াব লাগে। দিয়া আছে question কি sin theta plus sin theta minus 120 plus sin theta minus 1. Okay, it is, I think it is plus. Yeah, it is plus theta plus 120 plus sin theta minus 120. So here আমি evaluate কৰিব লাগে আৰু value উলিয়াব লাগে। It's a very simple one. So before starting this, আমি ASTC identity এটা অকমান কে review কৰি লওঁ, প্ৰথমতে চাই লওঁ যে sin 90 degree plus theta, it was sin 90 degree plus theta মানে কি আছিল? Yes, cos theta আছিল, নহয় জানো? তেতিয়া হলে মই যদি এইটো এনেকে লিখো sin 90 degree plus 30 plus theta equals to মই কি লিখিব পাৰিম? sin 90 degree plus 30 plus theta. এই যে 30 plus theta, this together is considered as theta. এই গুটেটো একেলগে আমি theta বুলি ভাবি লৈছো, এই গুটেটো আমি একেলগে theta বুলি ভাবি লৈছো। 30 plus theta এই ব্র্যাকেটৰ ভিতৰটো আমি theta বুলি যদি কওঁ, sin 90 degree plus theta is equals to cos theta. So it can be written as cos theta. Theta মানে কি? 30 degree plus theta here. ভালকে চাইছো আমি এটো স্টার্টিং হৈছে, এটো স্টার্টিং sin 90 plus theta, that means sin 90 degree plus theta is equals to cos theta. Direct আমি ASTC first quadranter কাৰণে এটো আমি পঢ়ি আহিছো already, basic identities under exercise 7.1. ঠিক আছে, ASTC identities আমি 7.1 তে আমি ডিসকাস কৰি আহিছো already. তো মই এই বস্তুটো অকন বেলেগ ধৰণে লিখিছো, sin 90 degree plus theta. এবাৰ theta টো মই এনেকৈ লিখিছো, theta is 30 plus theta, 30 degree plus theta. এই গুটেটো একেলগে মই কি কৈছো? একেলগে মই theta বুলি কৈছো। ঠিক আছে, তো এটো আছে sin 90 degree plus theta, তেনেকুৱা ফৰ্মেটত আছে। এতিয়া ইয়াক আমি কি লিখিব পাৰিম? sin 90 degree plus theta is equals to cos theta, হয় নে? আচ্ছা, এইটো কৰবা পালো মই এতিয়া, এইটো কৰবা পালো বস্তুটো মই যদি অকন ব্র্যাকেট টু রিমুভ কৰি লিখাই দিও, sin 30 90 plus 30 is 120 plus theta, হয় নে? sin 120 plus theta এইটোই নহয় জানো বাৰু? sin theta plus 120 বা 120 plus theta কথাটো একেটাই, হয় নে? তো this is only very simple. আমি ইয়াক জাস্ট ASTC কনভার্ট কৰিব পৰাকে অকমান অ্যাৰেঞ্জ কৰি পেলাই লিখিছো আৰু একো নহয়। আচ্ছা, তো আমি এটা কৰি যাও, ASTC অকমান মই কৈ দিলো। সলিউশন মই এই লাইনটো লিখি লৈছো প্ৰথমতে, sin theta plus 120 degree plus sin theta minus 120 degree. ইয়াৰ সলিউশন মই এনেকৈ লিখিম, sin theta is sin theta, let it be. তাৰপিছত sin এই পাৰ্টক মই এটা কেনেকৈ লিখিম বুলি কৈছিলো অকমান আগতে, যে 90 degree plus 30 degree plus theta. হল নে? ব্র্যাকেট টু রিমুভ কৰিলে 90 plus 30 is again 120 plus theta হৈ আছে। বস্তুটো এইটোৱে হৈ আছে, মই জাস্ট অ্যাৰেঞ্জ কৰিবলৈ লিখিছো so that we can apply the ASTC identity here. আৰু ইয়াত চোৱা দিয়া -120 হৈ আছে, we need to make it positive. তো ইয়াক পজিটিভ বনাবলৈ হলে মই কি কাম কৰিব লাগিব? ইয়াক 120 ক আগলে থিতাক পিছলে নিব লাগিব, আৰু তেনেকৈ কৰিবলৈ যাওঁতে ইয়াত এইটো সাইনটো চেঞ্জ কৰিলে পিছফালে এইটো অল্টাৰ হৈ যাব, চেঞ্জ হৈ যাব। সো ইয়াত যদি মই প্লাসৰ জায়গাত মাইনাস লিখি দিও, লুক এট ভেরি কেয়ারফুলি, ইয়াত যদি প্লাসৰ জায়গাত মই মাইনাস লিখি দিও তেতিয়া হলে কি হৈছে? সাইন টু সাইন থাকিবই, খালি এই 120 আগলে আহি যাব আৰু থিতা পিছলে গুচি যাব। ঠিক আছে,
এতিয়া আমি ইয়াত একদম ভেৰি ইজিলি পজিটিভ এংগল 90 ডিগ্ৰী এপ্লাই কৰিব পাৰিম ইয়াতে নিগেটিভ এংগল হৈছিল 120 এটা আমি পজিটিভ এংগল বনাই ল'ব পাৰিম ঠিক আছে অলৰেডি বনাই লৈছো so sin theta plus sin 90 degree plus theta is equals to কি আছিল cos theta আছিল so cos 30 degree plus theta আহি গল আমাৰ ইয়াতে আইডেন্টিটি এপ্লাই ASTC আইডেন্টিটি এপ্লাই কৰাৰ পিছতে this part is actually this part ঠিক আছে তো আমি ইয়াত এপ্লাই কৰিছো ASTC আইডেন্টিটি এতিয়া নেক্সট আমাৰ কি আহিব ভেৰি নেক্সট আমাৰ ইয়াত আহিব ইয়াত আমি এপ্লাই কৰিম ASTC sin agar nisina ki 120 we will break it and we will write like this 90 degree plus 30 degree minus theta okay if you remove the bracket then it will be 90 plus 30 is equals to 120 minus theta hoy ase meaning change howa nai just ami ASTC apply koribo porake angle block khojai pla likhisu ete etu sin theta it is let it be sin theta it can be written in the form formula cos a plus b you know cos a plus b mane ki asile yes sobai jana cos a plus b mane asile cos a cos b minus sin a sin b okay so cos a plus b identity ami ya direct apply kori dim cos a cos b minus sin a sin b direct ete cos a cos b minus sin a sin b apply jodi kori dim tela ki ahibo cos a cos b that means cos 30 cos b mane cos theta minus sin 30 sin theta ঠিক আছে এইটোৰ পৰা মই আইডেন্টিটি ইমানৰ পৰা ইমানলৈকে এপ্লাই কৰিলো এটো আইডেন্টিটি হয় কি এপ্লাই কৰিছো ইয়াত মই cos a plus b এই আইডেন্টিটি এপ্লাই কৰিছো ইমানটো লাইন আহিছে এতে এটো মাইনাস this is ইয়াত আমি ASTC apply কৰি আছিলো sin 90 degree plus theta is equals to cos theta so once again we can write here cos of theta theta is what 30 minus theta etu moharibo pari so cos 30 degree all of you know cos 30 degree is what cos 30 degree is equals to root over 3 by 2 asile aru sin 30 degree ki asile sin 30 degree is equals to half asile hoine general mathematics or chapter 8 or exercise 8.3 age age ba exercise 8.2 age age ekhini ami paisu je trigonometric angles ami cos theta sin theta cos 30 sin 30 cos 45 sin 45 bila pai heisu aru advanced mathematics or kan to koboi na lage ekhini tomalke jana boli dhori lobo lagibo তথাপি যদি কাৰোবাৰ কিবা প্ৰবলেম আছে মোক মেসেজ কৰিবা কমেন্ট কৰিবা so that I can explain how these values are obtained sin theta plus cos 30 degree value ami ki paisu root over 3 by 2 so we can write directly root over 3 by 2 into cos of theta okay then sin 30 degree value ami likhi do direct sin 30 degree mane kiman half so sin 30 degree is half sin theta asei thakibole dia minus এবাৰ আমি ইয়াত ASTC এপ্লাই কৰিব লাগিব ইট ইজ অফ দা ফৰ্ম cos a minus b সবে জানা cos a minus b ফৰ্মুলা কি আছিল cos a cos b plus sin a sin b yes আমি ব্র্যাকেট টো কিন্তু আৰম্ভ কৰিবলৈ ব্র্যাকেট দিপলা কৰো ইয়াত কাৰণ আকলে মাইনাস এটা আছে তো ব্র্যাকেট নিদিলে গণ্ডগোল হ'ব পাৰে বহুতৰে ইয়াতে ভুল হৈ যায় ব্র্যাকেট নিদিয়াকে কৰি কৰি গৈ থাকে পিছত এটা নেগেটিভ পাৰ্ট আহে সৰি পজিটিভ পাৰ্ট এটা আহে হেতু নেগেটিভ হ'ব লাগিব ব্র্যাকেট নিদিয়াৰ কাৰণে হেতু পজিটিভে থাকি যায় আৰু ফাইনালি আনসাৰ গবলৈ ভুল হয় গতিকে don't forget to give the bracket cos a minus b formula কি আছিল cos a cos b plus sin a sin b so cos a cos b plus sin a sin b so this is sin theta root over 3 by 2 cos of theta minus half of sin theta minus cos 30 degree is root over 3 by 2 right root over 3 by 2 cos of theta minus a plus a minus sin 30 degree is half of sin of theta ঠিক আছে দেখিছো কি এতিয়া আমি ইয়াত যে পজিটিভ root over 3 by 2 cos theta আৰু নেগেটিভ root over 3 by 2 cos theta আহিছে পজিটিভ root over 3 by 2 cos theta
আৰু নেগেটিভ √3/2 cos theta cancel হৈ গ'ল minus half sin theta minus half sin theta তো 2 times half sin theta minus হৈ আছে sin theta minus 2 times half sin theta হৈ আছে minus half sin theta minus half sin theta 2 times হৈছে ন তো 2 times minus half sin theta লিখিছো ঠিক আছে কথা গুছি গ'ল 2 আৰু half তো এটা sin theta minus sin theta আৰু sin theta minus sin theta you know it is 0 okay sin theta minus sin theta is 0 and evaluate কৰিবলৈ কৈছিল আৰু ইয়াৰ আমি ফাইনাল আনসাৰ কি পাইছো 0 পাইছো so that is the answer of this question I think you have understood এটা কপি কৰি লবা আৰু ইয়াৰ যেটো এক্সপ্লেনেশন পাৰ্ট আছে এবাৰ আৰু এবাৰ চাই লবা আৰু সিমিলাৰ ওয়ে ইয়াৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো আমি সেম টু সেম মেথডতে সলভ কৰিব লাগিব সো মই কৰি দি আছো বাৰু তথাপিও তোমালোকে এইখিনি চাই লবা ফৰ্মুলা must okay then question number 6 2 the second question is evaluate cos theta plus cos theta plus 120 plus cos theta 120 minus theta so that is the question I think this is also very simple one solve karai korim ami prothomte ei line to likhi loisu moi this will be cos of theta plus cos of theta plus 120 degree plus cos of 120 degree minus theta to direct ASTC apply kori goi thaku yar agor question to ami explain korisu moi hope you have understood the part aru jodi buji nopua ki koribo lage koa hoise ki koribo lage yes so we can break it as 90 degree plus 30 degree plus theta okay plus cos of this can be broken as 90 degree 90 degree plus 30 degree minus theta is that okay cos of theta plus cos 90 degree plus theta is yes cos 90 degree plus theta what was the identity cos 90 degree plus theta okay cos 90 degree plus theta is minus sin theta so amar etu minus jabo এই plus to minus লিখিলে হৈ গল seriously minus sin of theta theta is 30 degree plus theta right then this is also cos 90 degree plus theta is minus sin theta 30 degree minus theta so cos of theta minus this is sin a plus b sin a plus b is sin a cos b minus plus cos a sin b so etu amar hobo sin a cos b plus hobo kintu agfale minus ase so etu minus jabo cos a sin b then minus sin a minus b asile sin a cos b minus cos a sin b minus hobo kintu agfale minus thokar karone hetu ki jabo plus jabo goti ki hebo etu moi yat likhi disu sin a cos b plus cos a sin b okay so etia ami a part to likhisu cos of theta so cos of theta is cos of theta minus sin 30 degree you know that is half of cos of theta minus cos 30 degree all of you know that is √3/2 sin of theta minus this is again half of cos of theta and this part will be plus √3/2 sin of theta so what will it be negative √3/2 sin theta positive √3/2 sin theta cancel hoy gol minus half cos theta minus half cos theta minus 2 times half cos theta so cos theta minus 2 times half cos theta agor nisinai so cos theta ba cos theta cancel hoy gol minus hoy gole answer thaki jabo kiman 0 so this is our solution okay